ويزر خورز ناختي كشتا بازون قوتنا بستر سوقت صوتي ما كم في انفرماسيون راغ دابون ستودي قبرات إيرينا رايديان والس برتاي راغ دسيراغ درتي متل أنهم خوسيناك أخرادون وقت التمينة تابرت كايرسد ويفدل قد ساخدون داستينا دي كميتية كمنتاريتها قد أرسوزانيا أرخيتكتورون خس وقت رستجة أراجتها أرفنالزست نوك خدار استادما وقالون پروژه زارگ تلیکشته آرگانه گذشته کوردیچن فستیوال آرخستینادن. أنهم خوسيناج فستيجتهم. أبون رئيسومين جورتا أخرادون وقت كولكتيفتا أما آخر جنينكتا أرسدسته إيفاكوات سجوند. رموزان أرمجتها رابرك كان سانان سبيتساليستا أوبراتيفون غداوي باسكرستوي بستخيتا فلات الساقاي نيت السارتوي. من إنفورماتسي أبارخد جنجتنخ من ارتكتسكوسا ومتسم ديسكوتا نيسانجورد. Abun raisumai khusar irstun patsakhadun universitete elektronun adrisma erbarvstout ananum qusenganinak tschinvale akhradunok dat minata avert kaertsed wifadel barat qaqqanak urgante amavalvat konovart ministrade kushcheta avastiata sevok onsikut studente ama akhurganjete aftama rakhastawduna fa abbat skulat ama sabidat qomulgainakt ama akhurganjete dar sevok onsikanene fadel akhradunok dat ama werdam vaqt iridurita qaqqaddu konstrukturat kushchetam Specialista baskerstoy bastخایت مینات سعیس اوینا بیرابرک کنن نسانن رموزن رمجت سکایس ویفدل انفرماسی راست نود بستخایت تساگ نیتیس فیقوسن کدوی پادساخدون اداستیناد گامیدیت کوشته آفتما آرسترцет اخسن ведомствоун оперативун штаб кацис кундест аппат конструктураты кухтари вакканжетам. В настоящее время силовые структуры Южной Осетии продолжают локализацию возможной террористической угрозы. Призываем жителей республики сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры личной безопасности. В ходе проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сообщения о минировании направлены с одного из интернет-ресурсов, расположенных за пределами Республики Южная Осетия, предположительно на территории Украины, и по ряду признаков идентичны аналогичной корреспонденции, в течение последнего месяца рассылавшейся в учебные заведения города Владикавказа. Нерестеже хусар ирстунат конструктурата кусенс манк террористун тасагдинада фастиужета айворс каненел. То конструктурата арситест республика царжетам самай мабанига кануй ама хас кануй сармагунд адастинада анаман qavak мазартам. Черкотрегина газата Елена Кузейта Азамат информацион раахт. Абун. زوجي قوي واغدر سد خوساري رستونما ورسي خسن آران فدل ديماركاتسون كاميس افدام رابط ومن خاصتنا دو بستة اخسن باتساخدون آران اخسن آدمون بارادون اغداوي سفيدار كانن فارستتل دارتر كان من فرماتسون رواخت زارون خيد زوابدت داستينا دو دومنتانوينا أصفار استفادل درخبتين رستجن يخسنا دساو ترخون نرخصتاود كارون بطن ونافم زارون خيده إستوريون خزباقا قنگيا وقت رستجه ارفنال زست نوك نركون دومنتن زوابچي دت آخم خيده آرستادمه تيما در ترکنزن نواز خسك بيازر تستيلا Схимвала зарун хит салса канана косте там кома равнал той кой дуамин дон фитса гамазен арастадон косте та хастер цлесте инвестицион программама фала косте та арурат той нормасам набавнал той афтамай فستا گاست بیره نخواست سو زرون خیل که خونم وی دارت در قسمتل اخسان آدمی نورت آرخیتکتر تا آراج تا اما ریسپوبلیک خیساوادو ونگت خادیسته واق در ست تنبل فنگ در آتتی میل سالون خزکت در یو مدوه خاطنه ترخون چندود فارس اورت ست آفتم خیدم ما دارت در اکسپلاتاسی گنن ایس اوین یبنات سارازن قوان نوگ آدم قدت ودست آل خزون سفل در زرتوی سمه خید باقا قنم فلوارسیاک سرماگوند اکسپرتون کامیز بابل ورد کوتا Заговой злоб на дette достигнет до момента. Была экспертиза. Вот. Две экспертизы, независимые эксперты с Российской Федерации. Они приезжали,
взяли все, что можно было там изучить, изучили и вынесли решение, что мост надо перекрыть и, в общем, разобрать. Мохануша возможность Никола Джени, и рано сейчас менен просто аушех шанамис, мек несорозак, одна не назма и феста ушефота технологии мохан. Там даже работы сделаны уже какие-то там балки бетонные, какие-то расходы уже пошли по этому поводу. Stırlevaqi sertil açıq idarəstərçəd min astədən nəvəz ərtiqqəqəmazı. Rəstəcid sidimaya konstruksi təsxərəz İslamağıstə və yürətdə beton kəlgədərini kodda. Xidil səvini bar nəvəd və zlasən maşinətən. Fələyil ırvılbun və dərtsidisті sədəqay rog avtomaşinətən. Rəstəqmə yuxid və ləngay çalsaq kundırtsəd. Fələyin və fag nəvəd. Avtoməyiz avariyon və vərə əməl təssaq ud səvin köd şofırtən avta fistə geçəvctəndər. شخي دول أنا أتكلم مع قوة نويدار ما نفهمده وفشي ما نسخ يقول در شماية رأي بوي يا زارود فرمايدر شخصت كده ديافته فلفس في دار كانت مل ماشينات درش باشو کنه مل آدم درش باشو کنه کدوم بلافته بیره تجورنش من عجبه خوب پیش خوب نیجه سرازود فلب یا بنه لیچی و دیس اوشش در تا چی جوره وی ما باشد یا بنه مبنیه ولا مسکسه میفینت که دستی آرماتورات ایت کد زننج ما أبو سومة ترنك كالدين وشخيد. برگه قهوه شخیده فی خالانوی تخمجی منم بخی چیز درای ما یه یکاخ شایر وستی ما لپوته کنه ودای کوید ماها خان کودی شخینه نه قالدی مجی یکاخ سفلت دست ما قازگه فشایش دست فشای یکاخ دایی وستی. Atı bontara xastavit karon betten و نافه اواخس رستجه خیدخ قدر تسوزن اميل راي دايدسته آرستادون کستتن. بادرادون ارگانیزاسی ما بافس درسد بازر یا آرستاده تخی امین راخی تنرسدسته فینانسون فرسته. هفته میزرون خیده بسته آم آرستر تسوزن نوگ ورخ امن رکون خید. گورت تسرجت دومنت در خنسه درسدسته. نوگ خیدن باقا قدر تسوزن یه رازدر ایستوریون خوز. Мост смотрим, там двустороннее, полноценное двустороннее движение. Плюс по дувекерунде шаджение он увеличивается, где-то будет 8 метров. Пешеходные переходы, пешеходные тяжести по метру и 6 метров будет само полотно. То есть это полноценный современный будет мостовой переход. Мы продумаем внешний вид тарафта. У нас мы разговаривали с Сидором Николаевичем, с подрядчиками. Я думаю, что Стиль сохранить просто. Стиль сохраним, мы сразу хенстенши, мне приятно было даже по нему просто ходить. У нас просто экспертиза, во-вторых, у нас есть, мы привозили людей, которые его осматривали. И они однозначно, Юрий Лежин, еще шахин, но второго же меня, потому что, да, может простоять теоретически 100 лет, а может и через неделю он может просто-напросто рухнуть. Аражта объект эксплуатации кадрацисты уйнер маберегне фаласакост хескензисты график магаске бансан куту город администрации. Бязартыстела кудзейта замет кудутулали информацию равагдабун. Хусариристон Пацахадон университеті юбилейсетен равагдавыд әвзист монетам наридеген ведуны юхайла вердерсет насун банкма мая балханан ис сари барай. Монетаен эски Сарстан республика адамун вгенек сухурбаты тамирлан. Навелис Пацахадон университеті бастахай герб ма ирун взагал валдер ахургенен дуны нум. Монета изготовлена Московским монетным двором. Материал монеты серебро весом 31 грамм. Эскиз монеты был разработан народным художником Схатребовым Тамирланом. Всего в продажу поступит около 100 монет. Желающие могут приобрести монеты в кассе Национального банка. Кроме того, в этом году мы ожидаем поступления еще 2 монет. Одна монета была заказана по поручению президента. Она посвящена 30-летию принятия акта о провозглашении независимости Республики Южная Осетия. Это серебряная монета, а вторая монета – это золотая монета. На ней изображена знаменитая картина Махарбека Туганова «Нартекофт». Это прямоугольная монета, вес 31 грамм. Но она будет в ограниченном тираже 20 экземпляров.
Վլադիմիր Պուտինը Ալեքսանդր Լուկաշենկը ֆիմբալդր աստեջը խուսար իրստուն ապխազը Qırımı xəd bardzinat banmayın farstıl nıxasnetsət banısxın kuta v России президенты пресны мәрдар Дмитрий Песков. Ян xəstəm gəskə Belarusa ərdəgəy xusar ирстун апхазы Qırımı xəd bardzinat banmayın farst u atsı bəstə midəkkağun qıttaq. Amma yaqvamı askutsa kanu isə xədək. Dönəstəm sentyabrə фимбалдысты апхаз Belarusa президенті Aslan Bjani Aleksandr Lukashenko. Фимбалд асыт әнгум амма қыттагун вавәрі. Дартарканам информацион равахт. Сәді әртін қая дейсәжі, сәттәсті зарыны исә арық стинадрап дейсімі. Вақт рәстәжі телекәштіті арғаны көдісті вокалун проект зараган. Қадсы исі на республикая Курдиячын фестиват істә сазуынг. Авзунг зарак кәнжі тимән іртәккәтсі көстсавы өмін әвдейсән өд науатқа сәкчерт құт регина. Aqtsay priz raistan yul xuzdar zarakkanak. Patsaxadun teleradiokompaniya iri vaqt sav vaqalun proyekt zarak. Abun teleunada studiyu tıxt atmosferam. Iristonu al rayontay sada ertan xadisəcə səttəvdəstə zarına sə araqstinad ravdisimə. Atsayda proyektu fıtsak amamaya karumma bazzaydan ertan fond zarakkanacım. Xusar iristonu al xattarvis. Ten kurdiyatçın aldamətin kurdiyatçı sıvələtdə. ما بوم مناش پروپاگاندا کشاوه من ایرون زارگ ایرونای وادی من مزرده متنگ شما مفند فتاج در زغنش تر بوزنگ هابوناش قطع چیزی مسیدیس تلویزیونی دیرکسیان من هاش رسول استودیا چی داری ترکوس گری در یولا در مالاتسی ال خاطر لگ زرده باروخس کردنش سب پروژکتی لگال خاطر زرده روخسی سم کسه شد نخیمه تلویزیون در شد سمام در وین بایداین من مفند زنش تر بوزنگ تنگ جبخ پروژکتو Kultura ministradazaq azmagaska vaqtsı konkurs səvə və mxadisins astaza istesazun kaul səvə axam sivələtdəm. سفل در خای آخستیز دارد در سفل در خای بنده مزن اوشن خواست سفل در خای که خستی مزر در باروخسی که زغنه قویرون ایواد شهر جینال خود درو منم خورس ولده که کل سفارس مقر بالا من آخم پرویکت فرش رای گرم بایدنش مخمه تالانت در که زغنه ما کیزه نقالش در جبه خوابون فتجاک بونو ما مزر دتین باروس. سفل در زارجت ایران و پاتریوتیکون کیزه نقال کم در نفندم بایدای نخی در رسگال در سنبای قوسم بایده مونتا کد سقل است کد رازویات سکن ایران و در کیزه نفل در خای ایران و کیزه Sivələtdə tıxstıstı fələsə alkəzərdə dərud və laxizdə usvəvən xaricci təysəyu tətsin koddu annatatanın qardısты radon edab məkay naxastıstı vitixay. Fələsəm aulga axast ravdısты jüri vəngtə zırtduysun nefsəvərən nıxəstəm. Как только я услышала новость о том, что проходит отборочный тур, что проходят кастинги, я захотела принять участие, потому что захотелось попробовать себя в сфере оперы, в сфере пения. И я решила пойти с Богом. Хотела принять участие в этом кастинге, потому что посмотреть, как бы я смотрелась с этой стороны. Я танцую, но петь я тоже люблю, и попробовать себя с такой стороны тоже хочется. Конкурс мы участие в Андеди Ройсен, Махис Пробканан, Истоходят Ройсен. Я верю, что смогу. Люба Джоева, Масек. Я слушала именно в ее исполнении, фала навіть у Мария Кудалаева Зорак. Ertə axır qənəcə, ertə professionalı, ertə məykusistı proyektə xadişçitimə, finalmə raxizistı ertə adimacı, və laxizə otasəsüzən ərməstər iyu. 5 iyulyay əməmamit Grigoriy Cimədisud əmə muzikalı şovmə, televizyon məkəşətən səbun bu kəsinüzən əvdəm akcabrı. Vifəstə alavərd Zorak, efiri əvdist səvzən ərvəl mayram bunum. Çirtqotiregina kodsta ayda arsoyta zarema informasyon ravaqt. Abun. Пасадун эстрадун ансамбль мемориалын директоры санырсыд на республикая адамун артистыма айват сгухт архаяк зарак кенек харибат Вадим. Ую ирон эстрада бендуры варджатай саюх. Бира астар хайта зынгун вокалун инструменталун ансамбль бон варуны скунды. Кут бира астразма автата нырдар Вадим зарджата адам хсанысты популярун. Ансамбль мемориалы сындидин кенені фадылы умайс бира фэнтта, ама выдун тхайразырта наисан курден. Эстрадный оркестр «Мемориал» давно уже функционирует в Южной Осетии. У них есть программа, они могут давать концерты, но нет
условий технических, потому что нет места, где можно репетировать, где хранить оборудование. Зимой, сами понимаете, это еще сложнее. И вот сегодня моя задача в том, чтобы пока подготовить все условия для того, чтобы мы функционировали слаженно, гладко, и чтобы у нас было все возможности для творчества. Также будем пополнять коллектив молодыми исполнителями, потому что эстрада – это дело молодых. Мы должны привлекать нашу аудиторию молодежную. Ama vakarun battene bazunga kendiste mırtınım sintaberine beste bunga de berekkenin time. Znavra rayonu Zeni Siirt bunu qadval defqarmat bunu edunav daqsav sepperdes graduсы. Ирд Zeni Zav rayonu darol defqarmat bunu edunav daqsav tindes graduсы. Axam bunu qadu Zeni Squaysay darol defqarmat bunu edun seppar daqsav des graduсы. Leningur rayonu dar Ирд bunu qadval defqarmat bunu edun daqsav yuendes graduсы. Ирд Zeni Sna Respublika stolica Tskhinvalı darol defqarmat bunu edunas daqsav sepperdes graduсы. آخام دستنه اینفورماسیون служби بسته گندرمجت هال بندرن سرد و آزاد خورس خبر تفاده مال نرادون فیلم بلدم.